May titignan tayong mangga. Home point updated. Taas. So, wala naman tayong ibang pwedeng pagpaliparan dito. Balik-balik na lang tayo sa puno ng mangga. Take off. Visual positioning failure, unable to return automatically. Pay attention to flight safety. Ano daw? Home point updated. Tayo mali. Forward. Konti. Then up tayo. Kaya yan. Oh. Ayaw niya na. Backward konti. Ikot. Up. Forward. Uy. Huwag mo atakihin yan, birdie. So, asan na yung bunga? Wait. Pwede pa ba siyang up? Up. Ayan yung mga bunga ng mangga. Pero kulang pa yan siya. Saan yung iba? Saan yung iba? Ayun. I gotcha. Camera, come on. Diba? Pwede pa bang forward? Konti forward. Diba? Up. Ayan yung bunga, oh. Saan yung iba? Sabit ka na ba? Move it. Ikot. Yan. Diba? Kita yung... Ayun, meron pa pala sa taas. Yan. Ikot. See? Move it. Down konti. Forward. Right. Left. Back. Forward. Go down. Sana yung camera natin? Backward konti. Ayaw niya na. Left. Down. Ikot. Down. Come on. Very good. Forward. See? Nakauwi ka rin. Wait, nandiyan yung mga pato. Nanood din silang dalawa, oh. Ano na?